بسم الله الرحمن الرحيم. سفيان شکیل نبی آپ کو تلاوت سنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. اگلا طالب علم ہے عبد المعیز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم. अगला तालिब इल्म है साद आरिफ। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. अगला तालिब इल्म है अहमद नदीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. अगला तालिब इल्म है तलहा शबीर, आपको तराना सुनाएगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरअयत الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. अगला तालिब इल्म है सैफुर रहमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा इल्ला रहमतन लिल्आलमीन। कुल इन्नमा यूहा इलैय अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फहल अंतुम मुस्लिमून। فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول
وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. अगला तालिब इल्म है अबू हुरैरा रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوق الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। अगला तालिब इल्म है हसन ताहिर बच्चा रह गया तकरीर वाला अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे का ये एजाज़ है कि वो अल्लाह के फज़ल व करम के साथ ऐसे छोटे छोटे हीरे तैयार करता है और फिर मुस्तक़बिल में अल्लाह ताला के फज़ल व करम से वो एक कारी की हैसियत से ज़माने के अंदर जाने जाते हैं। तो मैं आज आप सबसे ये इल्तिमास करूँगा कि जिन्होंने ये तिलावत कलाम पाक सुनी है और अभी तराना भी सुनेंगे, फिर खिताब सुनेंगे, ये हमारे असातिज़ा किराम की मेहनत है। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को, अपने अजीज़ व अक़ारिब के बच्चों को इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिबगतुल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा वनहनु लहु आबिदून। कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाहि वहुव रब्बुना व रब्बुकुम वलना ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة
ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. बाकी जितने भी तालिब इल्म रह गए हैं उनसे गुजारिश है कि वो 2 से 3 मिनट के अंदर अपनी तिलावत को أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا صدق الله العظيم. अभी आपको हम सुनाएगा मोहम्मद इब्राहिम सलफी बिन हाफिज अब्दुल माजिद सलफी। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا
تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला के फज़ल व करम के साथ मगरिब के बाद जो तलबा का प्रोग्राम था यानी पहली नशिस्त वो मुकम्मल हुई। अभी इंशाअल्लाह अज़ान इशा होगी। जिन अहबाब का वज़ू है वो तो सोफ़ों में बैठे रहे और जिनका वज़ू नहीं है वो वज़ू बनाकर मस्जिद में आ जाएं। अभी इंशाअल्लाह अज़ान इशा होगी, उसके बाद दूसरी नशिस्त का आगाज़ किया जाए। कि जो अल्लाह के फज़ल व करम से यहाँ से अपना हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल कर चुका है और अब दोहराई के मराहिल को तय कर रहा है। मेरी मुराद अब्दुर्रहमान सुहेल तालिब इल्म तशरीफ लाए और आपके सामने कुरान मजीद की तिलावत की सआदत हासिल करें। हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं बरादर अजीज व मुकर्रम मोहतरम जनाब कारी डॉक्टर हमजा मदनी साहिब, मुदीर जामिया लाहौर इस्लामिया अल-बैतुल अतीक, और इसी तरह से इस तकरीब के सरपरस्त हैं हमारे बुजुर्ग उस्ताद मोहतरम जनाब हाफिज जाहिद अहमद साहिब। और इंतहाई सआदत की बात है हमारी इस महफिल को रौनक बख्शी है तशरीफ लाने वाले हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम जनाब हाफिज मुश्ताक साहिब। इसी तरह हमारे दिल खुशी और मसरत से लबरेज हैं, इसलिए कि एक अरसा से ख्वाहिश थी हमारे सरपरस्त निगरान उस्ताद बल्कि उस्ताद असातिज़ा शेख मोहतरम कारी इदरीस आसिफ साहिब महफिल के मौका पर हमारे मरकज को रौनक बख्शें। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज ये अजीमुल मर्तबत हस्ती हमारे सामने मौजूद है। मैं इन तमाम आने वाले मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मेहमानों को खुशामदीद भी कहता हूँ और दुआ को अल्लाह ताला हमारे बुजुर्गों हमारे भाइयों खुद्दाम कुरान की जिंदगियों के अंदर बरकत फरमाए, सेहत सलामती ईमान वाली उम्र दराज अता फरमाए और बिलखुसूस शेख मोहतरम का साया अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम उम्मत पर तादेर सलामत रखे। सिलसिला शुरू करते हैं। तशरीफ लाता है तिलावत कुरान मजीद के लिए इसी मदरसा का तालिब इल्म मोहतरम जनाब अब्दुर्रहमान सुहेल।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم. माशा अल्लाह वहदा। अल्लाह के फजल व करम से इस तरह तलफ़्फ़ुज़ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अह्याउ वलाकिन ला तशऊरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल-जूዕ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.